आसंतु शुणिबा ओडिशार एक प्रचलित कहानी काइंचमाली कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा, कथन प्रदीप मल्लिक। एक राइजरे गौड़टीए गौडुणीटीए थांती। तांकर जोड़िए पुओ झियो जांला। दिहे जाक पिला होई थांती। दिने दांडकू भुजा बिका आसी थाए। झियो माँ सांगरे लगैला भुजा किनिबाकू। जिद धइला, अबुझा हैला। इणे माँ पाखरे काणी कौड़ुटीए न थाए। पछुकू माँ भारी व्यस्त होई दही महुथिला। झियर दाऊ संभाली पारिला नाही। खुआरे धड़ करी झियोटीकू बाड़ेई पकईला। धक्का मारी बाड़ी दुआर को बाहर करिदेला। इणे बाप जाइथिला गोठकू। हातरे छंद दौड़ीटी धरी घरकू फेरी आइला बेले देखे तो झियो बाड़ीआड़े बसी कांदुछि। बाप जेते बुझेइला सुझेइला झियो जमा बुझिला नाही। बापा शेषकू विरक्त होई झियोकू छंद दौड़ी रे पहारे पकईला। भौणीर कांद शुणी भाई की कांद मारिला। भाई भौणी कांदी कांदिका घरू बाहरी गले। एक मुहां होई जाउथांती। जाऊ जाऊ गोटे गछ मूले थकामरा होई बसी पड़िले। सेतिकी बेलकू कौन होईछि ना से राइजर साधव पुओ बुली आसीथिले। सेठी पहुँचिले। ता बेकरे एक काइंचमाली थाए। झियो से काइंचमाली की देखी नब बोली भाई सांगरे भारी अली कला। भाई कौन करिबो साधव पुओ को जाई कहिला। साधव पुओ कहिला, से काइंचमाली की जे नब मु ताकू विवाह हेबी। भौणी तो एका कथा धरिची। साधव पुओ काइंचमालीटी देला। भाई भौणी दिहिंकू ता घरकू सांगरे नहीं गला। भौणी को विवाह हैला। दिने केते गलारू तार पिला झिला हबार हैला। सेई साधव पुओर आगुरु 6 भारीजा थांती। माँ थाए। से समस्ते गौड़िनी झियो आइला दिनरू ताकू जमा देखी पारंती नहीं। साधवर माँ आ उपरे सबुबले रबई खबई होउथाए। दिने साधव घरे नहीं, जाइछि बोईतरे बणिज करिबाकू। बहुर एणे 10 मास 10 दिन पुरिला। साधव माँ कौन कला ना ताकू सूता नटेईटिए देला। सूता नटीरे सूता गुड़ेई होई थाए। ताकू कहिला, तू ये सूता नटीटीकू धरी सूता फिटेई फिटेई एक मुहां होई जाउथा। जेउठी ए सूता लंडी छिंडिब सेठी तोर पुओटीए हब। बहु आउ कौन करिब, अपना करम को आदरी गला। भाई दिहरे ए कथा गला नहीं। भाई ता सांगे सांगे गला। जाऊ जाऊ एक अगना अगुनी बनस्थ पड़िला। सेइठारे सूतालंडीटी छिंडी गला। सेइठी तार गोटे उत्तम सुंदर पुओ जन्म हैला। भाई कौन कला, बनस्थरू काठीकुटा गोटे आनी एंतुड़ी जाइला। पुओ आउ माँ को दिहिंकू बणरे छाड़ी देई गला साधव घरकू भौणी पाई भात आनिबाकू। से साधव घरे पहुँची सबु कथा कहिला। 6 सौतुणी जाक आउ साधवाणी बुढ़ी आगुरु विचारी थिले। भाई भौणी सते आउ बागमोहरु बर्तिबे जे फेरिबे। एबे 6 सौतुणी जाक भातरे गोटे नागसाप मुंड गोलेई ता भाई को देले भौणी पाखकू नहीं जिबा पाई। ता भाई तो एते छंद जाने ना। जाऊ जाऊ महाप्रभु एक कूट कले। कुआटी आसी ए भात कंसारे थंट मारिदेला जे भात जाक संपूर्ण तले बुणी हो गला। भाई कौन करिब, कांदी कांदी भौणी पाखकू गला। भात बुणी हो गला बेले गोटे भात केमिति कौन भाई छाती रे लगी थाए। भौणी पाखरे भाई जाई खाली हाथरे पहुँचला बेलकू भौणी चाहिदेला हाथरे तुच्छा कंसाटीए। भाई भौणी दिहे जाक कांदी कांदी रहिले। भाई छाती रे जो भातटी लगी थाए से भातटी उपरे जेमिति भौणीर आखि पड़िला। भौणी से भातटी को नहीं खाईदेला। चाहू चाहू भौणीटी गोटे 5 हाथ लंबर नागसाप होई बण भितर को चलीगला। भाईटी ये कथा देखी खूब डरीगला। एणे कणा पिलाटी को भोक लागिबारु से कई कई होई कांदिला। भाईटी बा आउ करिब कौन। से भौणी को बाहुनी करी कांदिला। माँ माइला खुआ बाड़ी, बाप माइला छंद बाड़ी।
କାଇଁଚ ମାଳି ଦେଇ ସାଧବ ବିଭା ହୋଇଲା ଗୋ। ସୂତାନଟି ଦେଇ ସାଧବାଣୀ ବନେ ଛାଡ଼ିଲା ଗୋ। 6 ନାଗମୁଣ୍ଡ ଚୁରି ପକେଇଲେ ଗୋ। ସର କାନ୍ଦୁଅଛି ତୋ ବାଳୁତକୁ ମର ଦେଇ ଯା ଆସି କ୍ଷୀର। ଭାଇର କାନ୍ଦଣା ଶୁଣି ସତକୁ ସତ ବଣରୁ ନାଗସାପଟିଏ ଆସି ପୁଅ ପାଖରେ ପେଡ଼ା ପରି ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇଲା। ପୁଅ ସେ ସାପଠାରୁ କ୍ଷୀର ପିଇଲା। ପୁଅ ଦୁଧ ପିଇ ସାରିଲାରୁ ସାପଟି ବନସ୍ଥ ଭିତରକୁ ଲମ୍ବେ ଲମ୍ବେ ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ପହରେ ଗଲାରୁ ପୁଅକୁ ଭୋକ ହେବାରୁ ସେ କାନ୍ଦେ। ପୁଅ କାନ୍ଦିଲାରୁ ତା ଭାଇ ପୁଣି ସେଇ ଗୀତ ଗାଇ କାନ୍ଦେ। ଭାଇର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ସାପଟି ଆସି ପିଲାକୁ ଦୁଧ ଦେଇ ପୁଣି ବଣକୁ ଫେରିଯାଏ। ପେଟ ପୁରିଲାରୁ ପୁଅ ଦଣ୍ଡେ ଖେଳେ। ଆପଣା ସୁଖରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ପୁଅ ଶୋଇପଡ଼ିଲାରୁ ତା ଭାଇ ବଣରୁ ଫଳମୂଳ ଗୋଟେଇ ଆଣି ଖାଏ। ଏମିତି ତା ଭାଇ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଦିନରାତି ଜଗିଥାଏ। ଏଣେ ହୋଇଛି କ'ଣ ନା ସାଧବ ପୁଅ ବଣିଜ କରିସାରି ବୋଇତ ଘେନି ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ବୋଇତକୁ ଦରିଆ କୂଳରେ ରଖି ସେ ବନସ୍ଥ ବାଟେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଏ ପିଲାର ବାହୁନା ଗୀତ ସାଧବ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଶବଦ ବାରି ବାରିକା ସାଧବ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବନସ୍ଥ ମଝିରେ କଅଁଳା ପିଲାଟିଏ କୁଆଁ କୁଆଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି। ପିଲାଟିଏ ତା ପାଖରେ ବସି ବାହୁନି କରି ଗୀତ ବୋଲୁଛି। ସାଧବ ଦୋ ଦୋ ପାଞ୍ଚ କରି ଗଛ ଆଢ଼ୁଆରେ ବସି ଚାହିଁଥାଏ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବନସ୍ଥ ଭିତରୁ ନାଗସାପଟିଏ ଆସି କଅଁଳା ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ପୁଣି ବଣକୁ ଚାଲିଗଲା। ସାଧବର ମନ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଲା ନାହିଁ। ଆପଣା ଶଳାକୁ ଚିହ୍ନିଲା। ସବୁ କଥା ପଚାରିଲାରୁ ପିଲାଟା ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ସବୁ କଥା କହିଗଲା। ସାଧବ ପୁଅ ଜୀବ କାମୁଡ଼ି ପକାଇ ଥକାମରା ହୋଇ ବସିଗଲା। କହିଲା, ଆଉ କି ସୁଖ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। ଏମିତି ଶଳା ଭିଣୋଇ ଦିହେଯାଙ୍କ ସେ ପିଲାଟି ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। ରାତି ଆସିଲା। ପୁଅକୁ ଭୋକ କଲାରୁ ପୁଅ କାନ୍ଦିଲା। ତା ଭାଇ ପୁଣି ସେମିତି ଗୀତ ବୋଲି କାନ୍ଦିଲା। ତା ଗୀତ ଶୁଣି ବନସ୍ଥ ଭିତରୁ ସେଇ ସାପ ଆସି ପିଲାଟିକୁ କ୍ଷୀର ଦେଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତା ଭାଇ ଓ ସାଧବ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଆକାଶରେ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ବନସ୍ଥ ଭିତରେ କାନ୍ଦଣା ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦୁହେଁ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଆସି ସେଇଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2 ଜଣ ମଣିଷ ବସିଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସାପଟିଏ ପେଡ଼ା ପରି ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ କଅଁଳା ପିଲାଟିଏ ସାପଠାରୁ କ୍ଷୀର ପିଉଛି। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ସବୁ ଶୁଣି ସାରି ପାଦୁକା ପାଣି କରି ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲାରୁ ସାପଟି ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗେରସ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହୋଇ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପିଲାଟିକୁ କାଖଇ ସାଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଘରେ ଥିବା ତାଙ୍କର 6 ଦୁଷ୍ଟ ଭାରିଜାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏବେ ସାଧବ ଘର ଦୁଆର କରି ସୁଖରେ ରହିଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।